cáiตัวว่านั่นจะขันหายโอ้ประการนำไปใครหิงเจนุกละเนี่ยทางเล่ขาสิวนี่เนี่ยก็น่าเป็นลามาวะขาสิวรังสักบุตรล็อกขาสิวล้อไหลใครย้อยบอกรอกนางนั่นนี่จ้ะขาสิวนี่ตัวนี้ขันเป็นลามาวะตาบุกเล็บบอกรอกนางสิเนี่ยนางขังเกยรังสักบุตรมันสิเนี่ยini tanggang kat. Oh kasih jag rangcak butuh lolai untuk mana ni? Jaga oh sokoya sekarang bawan sepuluh. Karena bekai him tu himui nekang wajah. Tapi mungkin guza bekai him. Tapi mungkin guza bekai him himui nek kerana. Ini wajah mana guza wajah hakle himui tanggang kat apa? Guza himui tanggang kat bokrok nam lang dia. Oh rangcak malia. Sini dua apa hai nu, angkanya okok nu sah, hai nu saya. 1954 সালে ত্রিপুরা ন আসাম মাই থেপাই দিছে নুনাই কেন্দ্র সরকার ওয়ানসুমারি চিনি বড় তাম গাও নিপেন চক্রবর্তী সং গণমুক্তি পরিষদ ন ইয়াগো না হয় আসাম সংযুক্তি চাই না চলবে না গাইবা অংলিয়া আসাম সংযুক্তি তামগৈ আসাম সংযুক্তি হাকাই এডিসি মানন বাগৈ লাই খামু এডিসি আগে জুংমান মান সরকার আসাম রাজ্যনি বড় বাগৈ সিমিসি দংগনি চুয়ান্ন চুনো যদি আসাম বাই থাপাউরি হাঙ্গাকাই 56 হাঙ্গাকাই जों এডিসি মান থাঙ্গু সানি আওয়নো মান খামু চিনিয়াবো থাঙ্গৈ সাও সানানো সিমিনা খামু আন্দোলন নাংলা খামু খাইপানো সুঙ্গাপুরো থাইसिं थामाहाय रांचाक बुदुल खिगलै तनमाहाय काना बाखाय हिंसाफोरखौ इनक्लाब जिंदाबाद ताइमनो संयुक्ति चाइना चलबे ना जों जिउ गायबा केन्द्र सरकारबो तंथुं मेघालयाव गारो खासिया जयन्तिया आसामाव कार्बी डिमा हासाव हिंजांनाय रक्ताबरखाय 1952 नो मानो बर'नि बागै संबिधानाव दङ बर' आसामनि बर' ngay जोंखै मा आसामावसो थांनानै सैलिया गायबा दंसिदि ओंलिया दावखाय गुजा बाखाय हिम थासिंखाय काना बाखाय हिमखा गुजा बाखाय हिम नोंसावगा बाहायग्ला 1956 सालाव भारतनि স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই পেটেল यांगो जेफुरु गणमुक्ति परिषद रिवै सीपीआई आपरो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सिस्ट या सीपीआई आपरो सरदार वल्लभभाई पटेल स्वराष्ट्र मंत्री शाखा और चीफ गेस्ट संगई मांजा फेजा जिनि ऑनरेबल ईएम बरन गना चित्तदेव वर्मा तेबो और फाइव मांजा फाइवा डिस्ट्रिक्ट कमिटी ने जिनि आदंसं बोरैमथा ने डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कमिटी ने आदंसं त्रिपुरामथा ने ब्लॉक कमिटी ने आदंसं ते ओ आमचाइनि जत ताफुक ते बुकुक दिनै और जिनि बुबाग्रानि खरांनो यातागै बंनि खरकसा जुद्धा हिसाबै वारियर हिसाबै खाइमानजा फाइबिमानि नरकनो अदि बर्जाराव बेलायखेनो जबानि चिबाय मायाफारो तामनि हिंखाय आंनि सिगां गोबांमा कक सायथांखा हा दै दफानि बागै सामु खालायनानै थांखा हिंखाय जों थानजाखाय सामु मा खालायनाय आंबो बुबाग्रानि थानजानि खरांनो दैनो नरकनि थानि कक थाइसा थाइनै सानाय दाफुक दै बुकुकजों अ त्रिपुरा हा चिनि हा अ हावनो गुसुं चिनि बुबाग्रा सं राजा थाइथांखा थांबानि परे हानो सासन खाय थांबानि परे जों दिनै अ हावनो चिनि हावनो जों बुइबाय सासन खायजाकदों चिनि हाव
Chini राजनीतिक अधिकार जों गोमाखा chini हाव जों शासन खायनायनि अधिकार chini गैरैखा chini हावनो जों बयबाय सातक पितक खायजाखा chini हावनो जों तंकचर तंगै मा दंखा थांनाय 70 बोसोरनि इतिहास ओ इतिहासनो जों रोगै नायखाय हा दै दफानि बागै chini ha दै दफानो गोसों गोथारखाय तिसाननो बागै chini तिप्रासा दफानि गोबां मा लिडार बंनि वान सुगमानि बिसिंतै सामुं खाय थांगा पियाबा आ सामुं रंनि जों